जर तरुणाचा मृत्यू ड्रग्ज ओव्हरडोसमुळे झाला असेल तर पोलिसांनी त्याचा स्रोत शोधणे आवश्यक आहे। आपल्याला स्वच्छ पर्यटन हवे आणि तरुणांचे ड्रग्जमुळे मृत्यू होऊ नये। पोलीस तपास सुरू असून मृत्यूमागील नेमकी कारणे शोधण्याचं काम सुरू आहे, असं आमदार दिलायला लोबो म्हणाल्या। I also came to know that one boy, young boy, expired due to overdose. I have told Arjuna PI to do thorough investigation as far as this is concerned. If it is drug in overdose, the PI has to find out the source from where this boy has bought those drugs. That is important. आयज आमी जेन्ना गोंया ट्युरिजम स्टेट म्हणटात, वी वॉन्ट क्लीन ट्युरिजम. वी डोंट वॉन्ट बॉयज एंड गर्ल्स टू कम हियर फॉर ड्रग्स and die of drugs, die by consuming drugs. I have instructed the PI to look from where this boy got drugs and to do thorough investigation as far as that is concerned. मॅडम, आम्ही पहिलं की सरकार तुमचं म्हणतात की भुरग्यांनी शिकोवंक जाय, एड्युकेशन गरजेचें आसा. तुम्ही खूपदा म्हटलें एड्युकेशन गरजेचें आसा, तुमी भुरग्यांक फॅसिलिटी करतात, पण ड्रग्साचें प्रमाण इतलें वाडलेलें आसा. हेचो मेन आजून बंद कित्याक खातीर जायना की बाबा हो ड्रग्स येता खंयसून, कोण हाडून दिता, हेजे मेन डिलर कोण आसा, तेंचो बापूय कोण आसा, हो सोर्स आजून. Listen, Honorable Chief Minister has to really look into this. It's आमच्या ट्युरिजमाचेर ब्लॅक धाग म्हणटा पळय ते, आनी हांगाच न्हू, यू गो, इट इज वर्ल्ड वायड. बट आय कॅनॉट से इट इज वर्ल्ड वायड एंड वी कॅनॉट दिस. सो आय एम शुअर Honorable Chief Minister is taking all the steps to see that this drug menace is removed and it really brings bad name to Goa. म्हणून दुसरी गजाल जेन्ना आमी आयकली की काल जेन्ना वागातोर अंजुना ह्या वाठारांत पार्ट्यो चालू आसल्यो तेन्ना काही लोकलांच्या कानार पडली ही गजाल, तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करपाचें चिंतले. त्या उपरांत आमी आयकलां की जेन्ना पार्टीचें परमिशन जें आसा हें कोमुनिदादीन दिल्लें आनी मागीर जेन्ना कळ्ळें की खंय ना खंय आवाज जातलो तेंच्यांनी तें रिवोक केलें. सो हेका कशा तरेन पळयतले? It's better you ask the Komindad. Why should I answer what Komindadin दिल्ले परमिशन विड्रॉ केले ते तू कोमिदादी कडेन विचार. But our deputy collector did not give permission for the sound. वाडते क्रायमांचेर कशे तरेन पळयता मॅडम? कित्याक आमी पळयलो की हेसांनी क्रायम रेट जो आसा हो सद्या वाडलेलो पळयता आमी. चोरेचे प्रकार जास्त प्रमाणात जाल्ले आसा, हेंका कशे तरेन पळयता? Our Honorable Chief Minister is the right man who will answer you this, and he is directed all the PIs to take proper action.